स्वदेशी ईश्वर की ईश्वर स्वदेशी विदेशी न थांती ईश्वर ईश्वर अटंती ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध नुहंती ईश्वर असीम अटंती ईश्वर सर्वदर्शी अटंती सर्वव्यापी अटंती सर्वज्ञ अटंती आम देशर कथा आम भल जानू माने ईश्वर कौन कहते आमको विदेशी भगवान दरकार विदेशी भगवान दरकार नहीं विदेशी मद पीबे विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े विदेश गाड़ी में चढ़े विदेशी चश्मा पिंधे पेन भी विदेशी खाद्य भी विदेशी आजकल तो विदेश स्त्री में से दरकार है पूरा मीडिया रास्ता अच्छे से अमुक देश जन को बाहर कौन स्वदेशी विदेशी चिंता करते माने आश्चर्य लगुनि आप आम देश में चिंता करुचु ग्राम्य देवी बा देवता जिलार गोटे देवता राज्यर गोटे देशर गोटे शुणला बेल के लगुच आम चिंता केते सीमित जे कौन गाँव रोटे सरपंच था सरपंच गोटे था से गाँव मुखिया तापरे जिलापाल था जिलार मुखिया राज्यपाल था राज्यर मुखिया राष्ट्रपति था देश तो एमाने भावती भगवान भी गाँ गोटे सरपंच भरिया तापरे जिलापाल तापरे राज्यपाल तापरे राष्ट्रपति से राष्ट्रपति सब भारत पाई से गोटे निश्चित भाव राष्ट्रपति गोटे प्रिय भाई भनी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट विदेश रु आसी ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्ग रु आसी से विदेशी भगवान नुह मझे जन मत गाली करी कहूँ तू इंग्लैंड रो भगवान को आनिकी भारत रे प्रचार करू से जानी भी नहीं जीशु इंग्लैंड रे जन्म होते कि नहीं जीशु इंग्लैंड रे जन्म होते ना अमेरिका रे जन्म होते सेटा भी जाना नहीं किए कौन कहीदेला मद गंजेई खाई ता कथा विश्वास करिवो लिखित कथा विश्वास करिवो मोर प्रिय भाई भौणी माने आज समय लोक मान को फॉरेन म्यूजिक दरकार फॉरेन सब दरकार इंपोर्टेंट दरकार किंतु गॉड कहला को फॉरेन गॉड किए कहला आपन को गॉड स्वदेशी विदेश था आमे जहन 3:16 कोन देखुछु ईश्वर जगत को प्रेम करे प्रभु जीशु जगत पई आसी जहन तार 1:29 पद में कोन देखुछु जीशु जगत रो पाप बही नहीं जीवा पे आसी ईश्वर को परिकल्पना जगत पई से स्वदेशी विदेशी नुहंती एटी आमे देखुछु कोन जगत रो त्राणकर्ता एहा माने जानू जीशु जगत रो विदेश रो नुहंती से जगत मध्य भारत मध्य आसे मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कही रखे आ जानी थांता प्रभु जीशु ख्रीस्ट विदेशी भगवान नुहंती से मान को भाषा भगवान आमे भगवान शब्द व्यवहार करू भगवान माने कोन जे भोग ग्रहण करती से भगवान जीशु भोग ग्रहण करती तांको किछि चढ़ाइबा पे पड़े नहीं तांको नड़िया दरकार ना कदली दरकार से हमको देइछथि तुमे खाओ बोली नड़िया को चटनी बने के खाओ कदली खाइबा देह पाई भलो देइछ तांको सकाल संध्या नड़िया कदली कोन से देलर आमे खाउछ से टिके श्वास बाई देले निश्वास नउछ आमे तांको प्राण प्रतिष्ठा करि परिबो दुनिया रे एमती को मंत्र अछि जे उच्चारण कले प्राण पळे आसुछि टिके ट्राई करंते माने तांको घरे जो कुकुर मरि जाउछि कुकुर छाड़ो जो गाईटा मरि जाउछि माता ना कौन कर प्राण दे देखो एमान को डाकी नहीं प्राण प्रतिष्ठा करवा लोग डाकी नहीं कि पुओ आज्ञा टिके प्राण दियो समस्या कौन होची गोमाता बोली कहिबे मरी गले से गाई को छुईबे मध्य ए आदिवासी लोक जाई बही कि नेले बनले एतर कौन करबा अछि तमरो मां को तुमे जत्न नियो बोली जदी हमर आदिवासी लोक से गाई उठाइबा को जिबे नहीं जना पड़िबो गाई रो क्षीर खाइबे माने लोहुणी खाइबे माने छेना खाइबे माने गोबर मूत्र पीबे आदिवासी माने बा बहुत बढ़िया
बहुत सुंदर चमत्कार एमाने केबे बुझिबे मु जानिनी प्रिय भाई बोली माने बंची जाए गाई एमान को माता मरी गला पर एमान उठे के नबर अछि जदि हमर आदिवासी मन जीवन दांडरे पड़ी रब पर जानिबे तेबे कोन कहउछथि गो चालान बंद करा जिवो वेरी गुड बंद करा जिवा दरकार किंतु गो मांस रप्तानी मध्ये बंद हेबा दरकार जो गो मांस विदेश को ए ब्राह्मण माने बिक्री करूछन्ति नै कि सेटा भी बंद हेबा दरकार गो मांस रप्तानी रे भारत केते नंबर अछि मु जानि नै अधिक हम 2-4 नंबर भीतर थिबो एई सरकार असला पर विदेश को बहुत जाउछि आ मझिरे इलेक्ट्रल बॉन्ड माध्यम रे से लोक पैसा भी दैछन चांदा दैछन केते 100 कोटी टका दैछन सेटा भी बंद हेबा दरकार गो चालान बंद हेले बोले गो मांस रप्तानी भी बंद हेबा दरकार ईश्वर किए जाने ना अबांतर कथा कहउछन ईश्वर आकृति नुहंती ईश्वर प्रकृति नुहंती ईश्वर ईश्वर अटंती आ ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध नुहंती से सीमित नुहंती से असीम ईश्वर अटंती से केबेरु अछंती ए पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु ए पर्वत सृष्टि हेबा पूर्वरु ए सूर्य आसीबा पूर्वरु ए नक्षत्र गण तैयारी हेबा पूर्वरु से अछंती मते जण पचाछि आगे जीसु केबेरु अछंती मु कहली पृथ्वी सृष्टि पूर्वरु अछंती हैं केमति अछंती मु कहली से सृष्टि करिसन से सूर्य सृष्टि हेबा पूर्वरु जीसु अछंती जीसु ही सूर्य को सृष्टि करिसन जीसु ही ए पृथ्वी को सृष्टि करिसन आमे जो प्रकृति को देखु ता पूर्वरु से अछंती ए पहाड़ पर्वत नदी नाल पृथ्वी हेबा पूर्वरु से अछंती से सृष्टि करता से कोन अटंती से विदेशी कि स्वदेशी नुहंती ईश्वर ईश्वर अटंती ईश्वर विदेशी कि स्वदेशी नथांती ईश्वर ईश्वर अटंती जब देखिबा प्रथम जोहन तारो दुई पर्व दुई पद मु जहां भी कहूची शास्त्र जा लिखाई कहूची अबांतर कथा कहूनी हम लोक मन आजिकल मीडिया रे बस बिलबिलाई थाउछन अधिक चित्कार कले मिछ केबे सत हुए नै कार पार्टी बंद कर देले ता सत होबनी जे चित्कार कले ता सत होबनी सत सत अटे पर क्षीण स्वर भी सत्य कुआ जाय पारे नीरवतार मते सत्य प्रकाश करा जाय पारे प्रथम जौन दुई पर्व दुई पद आउ से आम्भ मानक पाप निमंते केवल आम्भ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती कौन अटंती से विदेशर पाप निमंते नुहे कौन लिखा रही समस्त जगतर पाप निमंते ईश्वर जगत को प्रेम कले जीशु जगत पे आसिले जौन जो लिखा रही जौन 1:29 पद कौन लिखा रही से जगतर पाप बही नहीं जीवा पे आसिले जीशु जगतर त्राणकर्ता अटंती से विदेशी बा स्वदेशी नुह ईश्वर सीमा मध्य आबद्ध न से असीम अटंती आ से काली आज चिरकाल समान अटंती से को अक्षय अटंती से जीवित अटंती जुगे जुगे जीवित अटंती प्रिय माने कौन सी मनुष्य ईश्वर को प्राण दे पारिबो नहीं ईश्वर को बनई पारिबो नहीं मनुष्य जहाँ बनाउछि ता ईश्वर नुहे ता आकृति अटे आ आकृति बा प्रकृति के ईश्वर ही न पारे मु काहा को आघात करबा पे कहू नहीं सत्यता कहूछि लोक माने कौन भाबुचंती नाई माने गोटे विदेशी धर्म को आनी कि हमर देश को ख्रिस्टियन देश करबा पे चाहूछि प्रिय माने आमे केबे भी चाहिना हमर कहानी चिंता रे कल्पना रे भी केबे आसी नहीं भारत गोटे ख्रिस्टियन देश हो किंतु भारतीय माने समस्त जीशु को जानंतु जीशु किए एटा हमर चिंता एटा हमर उद्देश्य मृत्यु पूर्व जानी थिबा दरकार ईश्वर किए मोर प्रिय माने जो लोक माने जो विज्ञ बोली कहउचंती से माने ईश्वर को जानी नांती आम आदिवासी मान को कोन सुरक्षा करिवे आदिवासी माने कोन जे माने आदिरु वास करूचंती ए माने आदिरु वास करबा लोक न आदिवासी माने कोन मु भी आदिवासी आदिवासी मान कोन आमे आगरु एठी वास करूछु जाको मूल निवासी बोली कहआ जाय बाहर आसिले से माने आदिवासी न से माने नदी डियागुडा जे माने सिंधु नदी क्रॉस करी आसिले से माने विदेशी हटंती किंतु जे माने भारतर से माने भारतीय हटंती
ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଇଟା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ କଣ? ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। ମଝିରେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ କାହିଁକି ଝୁଲିଥିଲେ? ସେ କୃଷରେ କାହିଁକି ଝୁଲିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାର ନାହିଁ, ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କଣ ପାଇଁ ଝୁଲିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶରୀର, ଯାହା କୃଷରେ ବଳିଦାନ କରିବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ ଲୋକ କିଏ ଚମତ୍କାର ହସ ତାଙ୍କର। ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର କି? ଈଶ୍ୱର ତମର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲଦୁ ନାହୁଁ ଯେ ତମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ, ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତମର ସାମାନ ଛାଡିଦିଅ, ଆମର ସାମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତମର ସାମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ସାମାନ ଭଲ, ଏଇଟା ଚାଲି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅ ଯୀଶୁ କିଏ, ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କଣ ଈଶ୍ୱର କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ପେନ୍, 10 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କିଣୁଛି। ଗୋଟେ ବଲ୍ବ 40-50 ଟଙ୍କାର ବଲ୍ବ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କିଣୁଛି। ଚପଲ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କିଣୁଛି। ତେବେ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ନା ନାହିଁ। ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିର ସମୟରେ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ, ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 12 ପଦ, ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଦେଶର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, I am the light of the world, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the light. କୋଉଟାର ଲାଇଟ? ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଜଗତର ବିଦେଶର ଜ୍ୟୋତି ନୁହଁ, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଲାଇଟ ଦେବେ? ଦୀପ ଲଗାଇଦେବେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଦୀପ ଲଗାଇ ଲାଇଟ ଦେବ? ଯିଏ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଟା ଦୁଃଖ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ ଏମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ, ଓଡିଶାର ଲୋକର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବାନ ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, ସାଲେପୁର ପାଇଁ ଅଲଗାଟା, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଅଲଗାଟା, କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଅଲଗାଟା। ଈଶ୍ୱର କଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାର ଦେବତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତା, ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ମୁଖିଆ, ଆଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି।
प्रिय भाई भौणी माने यीशु कौन कहते मु जगतर ज्योति तेणु यीशु विदेशी भगवान बा ईश्वर नुहति यीशु ईश्वर अटंती ईश्वर स्वदेशी बा विदेशी न था अब जो देखिए जहन तार एक पर्व 10 पद जहन तार प्रथम अध्याय तार 10 पद ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। हाँ जगत ताहांको चिन्हिला नहीं लेखा रहउची जगत ताहांको द्वारा सृष्ट हैला यीशुଙ୍କ द्वारा जगत सृष्टि ହେଇଛି आपण 3 पद भी पढंतु 3 पद ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। हाँ यीशु विदेशी भगवान नुहंती यीशु सृष्टिकर्ता अटंती लेखा रहउची ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला और जे समस्त सृष्ट होई अछि सेथि मध्य गोटे सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नाही तापर 10 पद कोन लेखा होची से ताहां लेखा रहउची कोन से जगत रे थिले और जगत ताहांको द्वारा सृष्ट हैला माने से यीशु सृष्टि करथिबा सूर्य तुमको दरकार चंद्र दरकार पृथ्वी दरकार पवन दरकार वृक्ष दरकार सब दरकार यीशु दरकार नहीं जदि यीशु दरकार नहीं यीशु को सूर्य भी दरकार नहीं यीशु को चंद्र भी दरकार नहीं यीशु को वृक्ष भी दरकार नहीं यीशु देता प्राणवायु भी दरकार नहीं हम माने तमे यीशु को स्वीकार करूछु सृष्टिकर्ता को स्वीकार करूछु यीशु को उपेक्षा तिरस्कार करूछु ता माने आमे हमर त्राणकर्ता को हम तिरस्कार करूछु प्रथम रे जानू ईश्वर किए तापरे आमे कहि पारि पूरा उच्छन मु जेमति कहूची शास्त्र रु आपण भी शास्त्र रु कहन ठेंगाबाड़ी द्वारा लोकों को डराई धर्म प्रतिष्ठा हुए नहीं अधर्म प्रतिष्ठा हुए प्रिय भाई भौणी माने मनरे गोटे भय ए दिन मान आसिलानी गोटे भय मु अनुमान करि पारुची कारण एमाने मणिपुर रे जो दंगा करिथिले ओडिसा रे करिवे नै तो से चिंता नहीं तो कारण सेठी तांकर सरकार अछि से अपेक्षा करथिले ओडिसा रे हमर सरकार हो बोली ओडिसा को मणिपुर करिवे नै तो ओडिसा को गुजरात करिवे नै तो जहां से माने कंधमाल एक्सपेरिमेंट करिसंती ता पूरा ओडिसा रे एक्सपेरिमेंट करिवे नै तो पछरे धारणा कोन गोटे शांत राज्य को अशांत करिबा भय सृष्टि करेबा समस्त भीतर भय घृणा एबे गोटे स्कूल रे दुईटा टीचर अछंती से कहछ तू हिंदू टीचर क्रिश्चियन टीचर एबे डॉक्टर दुईटा कहछ तू हिंदू डॉक्टर क्रिश्चियन डॉक्टर एबे विदेश जो पिला पाठ पढ़िबा को जाइछंती सेठी भी घृणा करछन माने ओडिसा रु बा भारत रु 15 कोटी पिला विदेश से पढ़िबा को जिवे से मिसिकी भाई भौणी मड़िया मिसी पढ़िबा कथा सेठी समान भीतर विभेद सृष्टि होछि घृणा बट ऑटो स्टैंड रे मध्य घृणा ए क्रिश्चियन ता ये हिंदू ये हाड़ीटा ये पानटा होटल रे खाइला को ए जो सप्लाई करछि ए कोडो हाड़ी लोक न तो ए डंबो लोक न तो गोटे घृणा भाव पेशेंट को ट्रीटमेंट करिया पर डॉक्टर भाबिबो ए हिंदूटा ना कोन माने से धर्म चिन्ह ट्रीटमेंट करिबो मोर तो भय होछि एबे स्टूडेंट मान को मार्किंग करबा सबर केंती मार्किंग करिबो जदि जने ब्राह्मण शिक्षक हितिबो से क्रिश्चियन स्टूडेंट को केंती मार्क देबो कारण हेउछि से आमर ग्रामांचल कोन मेधावी पुओझियो नांती ताकू उठिबा को दिया जाउनी कोन कहला जाउछि तुमे गाँव मांकड़ गुड़ाक तुमे पाठ पढ़ी शिक्षित हबो बड़ हबो आम पिला मन कुआडे जिबे रे तांको सानटी बेले तांको डिमोरालाइज करा जाउछि तू पाठ पढ़िबु नै जा तो बापा भले तू काम करिबु मूलिया काम करिबु जा खटी खाइबु तू पाठ कोन पढ़िबु तते कोन पाठ हबो तांको एम्ति करा जाउछि स्कूल जीवा को इच्छा करूनी जदि से कष्ट पड़ी पढ़िले तो मार्क भी दिया जाउनी मु तो डरुछि एई वर्ष जतले हमर एई शिक्षक माने बा लेक्चरर माने
बा उच्चपदस्थ अधिकारी माने जो आईएएस कोचिंग आईएएस सिलेक्शन करती मेडिकल सिलेक्शन करती कौन देखी पिला सिलेक्ट कर जदि सेमितिका चिंताधारा आसुची ताले आदिवासी छुआर पेपर आदिवासी टीचर प्रिंसिपल लेक्चरर ही कलेक्शन करबा कहीं उठा देवे नहीं से सही प्रक्रिया रे एबे पर्यंत उच्च स्थान रे कौन से आदिवासी लोक देखिबे कौन से स्थान आपण कहि पारंती नाही मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आदिवासी अछंती गोटे उद्देश्य रखा जाय उद्देश्य जब पूरा हबो तांको भी विदा करा आपण मन रखि थान सेमान को जो भली भाबरे अपमान करा जाउछि सेमान जंती कटाक्ष करा जाउछि सेमान जंती ह्यूमिलिएट करा जाउछि भारतर सर्वोच्च नागरिक से जेहेतु आदिवासी या पूर्व रामनाथ कोविंद आज्ञा में थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गुड़ाक थे से कौन करा घृणा भाव मोर प्रिय भाई भौणी माने मुझे चाहे आम को प्रकार भारतीय तैयारी करने चाहूँ क्यों प्रकार परिस्थिति तैयार करने चाहूँ गोटे घृणार गोटे हिंसार आम कौन बारूदर निआरे बसिकी जयगान गाई पार राज्य को देश को जलांतु नहीं बंचातु शांति स्थापन कर ईश्वर विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर ईश्वर अटन ईश्वर ईश्वर अटन कौन लिखा जाए प्रिय भाई बहनी माने से जगत सृष्टिकर्ता तो सृष्टिकर्ता दरकार नहीं मात्र माने कौन बापार घरे थी मात्र बापा दरकार नहीं कौन माने जीशु सृष्टि कला पृथ्वी रे थिबो जीशु सृष्टि कला सूर्य दरकार जीशु सृष्टि कला गछ दरकार से छाई दरकार से पवन दरकार से पृथ्वी दरकार किंतु जीशु दरकार नहीं माने कौन घर दरकार बापा दरकार नहीं घर हमको दरकार बापा दरकार नहीं आजिकल कहउछन ना बापा घर बनैला पर बापा को घोड़े दउछन आ कहउछन तू रहिबो नै मु रहिबे एठी बापा माजे बाहर पड़िछन प्रिय माने जीशु विदेशी भगवान की जीशु विदेशी स्वदेशी नुहंती जीशु ईश्वर अटंती आ ईश्वर ईश्वर अटंती से विदेशी स्वदेशी न था गोटे पद पढ़िबा प्रेरित 17 पद 24 ରୁ 26 प्रेरित 17 24 ରୁ 26 प्रेरित 17 पर्व 24 ରୁ 26 पद लिखा जाउछि पढ़िबे टिके अविनाश भाई पढ़ंतु ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ईश्वर जगत को सृष्टि कर जगत ईश्वर अटंती से विदेशी स्वदेशी ईश्वर नुहंती से स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु जीशु कौन अटंती स्वर्गर भी प्रभु पृथ्वी भी प्रभु जीशु कौन कहते स्वर्ग और पृथ्वी समस्त अधिकार मते दिया जाए जीशु विदेशी नुहंती से स्वर्गर भी और पृथ्वी भी ईश्वर अटंती आपण माने मन रखी जो आपण सम्मुख में तर्क करे जुक्ति करे कहतु बाबूरे ईश्वर स्वदेशी विदेशी न था जीशु विदेशी भगवान ना जीशु विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर विदेशी स्वदेशी न था ईश्वर ईश्वर अटंती से ग्रामर जिलार सहर राज्यर देशर न था ईश्वर एकमात्र अटंती
ଆଉ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟର ଦରକାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେ କୋଉ ଘରେ ବାସ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର କଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆକୃତି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆକୃତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ହଉଛି, ମଲା ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଖ। ପିମ୍ପୁଡି ମଲେ ଜୀବନ ଦେବାର ଔକାତ ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ପାଇବେ। ମାନେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଔଷଧ ବନେଇଦେବେ ଏମାନେ, ଆଉ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ହେବେ? ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଈଶ୍ୱର କିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେବ। ସେତେବେଳେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କେବଳ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ନିବାସର ସୀମା, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ନିବାସର ସୀମା ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଅସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ କି? ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଧନ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଈଶ୍ୱର କଣ ଏକା ସବୁ କରିପାରିବେନି? ତାଙ୍କର କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି? ନାଇଁ, ତୁମେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଅ। ଈଶ୍ୱର କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ଜଣେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଅମର ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଆଉ ସେ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରକୁ କେହି ସୀମା ଟାଣି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଗୋଟେ ଶିଙ୍କୁଳି ପକେଇକି ତାଲା ପକେଇ ରଖି ହବନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୋର ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମୋର ବି ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଛି ସେ ଈଶ୍ୱର। ତୋର ଈଶ୍ୱର ମୋର ଈଶ୍ୱର ନଥାଏ। ତମ ଜାତି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜାତି ଈଶ୍ୱର ନଥାଏ। ତମ ଦେଶ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଦେଶ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ କାହାକୁ ମାନୁଛ ଈଶ୍ୱର? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ। ତୁମର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ। ମାନେ କଣ? ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ ତମର? ମୋର ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ତମର? ଆମର କେଜରିୱାଲ। ରହିବେ କି ଯିବେ କେ ଜାଣେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ପରେ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ କେ ଜାଣେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମିତି ନଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ଗ୍ରାମର, ସବୁ ସହରର, ସବୁ ରାଜ୍ୟର, ସବୁ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାରିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହିଁ,
କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭଗବାନ କି ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବା ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ନୋ। ଆମ ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି ହଁ ମ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା। ଆମେ କାହିଁକି କହିବୁ? ଆମର ତାଙ୍କର ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ଆଣିକି ଆମ ଉପରେ ଲଦିବ। ବିଦେଶୀ ମଦ ପିଇକି ଆମକୁ କହିବ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଯୋଉ ମାସେ ଧରି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ହିଟ୍ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଲେ, ସବୁ ତାଇଲେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ଜଣେ ବନେଇଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ମହିଳା ବନେଇଥିଲେ, ଜଣେ ବନେଇଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ସୁନା ବନ୍ଧା କରି ଭାବିଲା କଣ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ସେ ଅପମାନ କରିବ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅଟ ଆଇରନ୍ ଲେଡି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେବା ପାଇଁ ସିନେମା ବନେଇ ତାକୁ ଅପମାନ କରିହେବନି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏତେ ଯେ ସିନେମା ବନେଇ ତାକୁ ଅପମାନ କରିହେବନି। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷକୁ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ବନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅପମାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଅପମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ? ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ବନେଇକରି ହିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳ ପକାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଯାହା, ଏସବୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ନିଜେ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ବୁଝି ରଖୁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି କାହାଣୀ କହିନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବାନ୍ତର କଥା କହିନି, ଅଦରକାରୀ କଥା କହିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।